मृतंग सेतु निर्माण निमित्त विस्थापित होइथिबा परिवार मानक दाबी और समस्या नहीं मृतंग सेतु विस्थापित संग्राम समिति पक्षरु 22 खंड मौजा अंचल रे एक मेली अनुष्ठित होइछि। ए मेली रे जामुसाही निकटस्थ पाम्पेड़ा भगामुंडा कांगनाड़ी तैलसाही बिड़ापाजु डिकिरी गुंडरीबारी और जानीपद सहित अन्य प्रमुख गाँव ग्रामवासी जोगदे मेली रे मुख्य अतिथि भाव विधायक रमेश चंद्र बेहेरा जोगदे विस्थापित मानक समस्या संपर्क में शुणुते और समाधान पाई उचित पदक्षेप नेबाकू आश्वासन देते। समितिर सह संपादक बसंत साहू कुलुरकुंपा राजेंद्र भुक्ता और भुवनेश्वर आसिथिबा समाजसेवी गजेंद्र साहू उपस्थित रही मेली रे विस्थापित परिवार मानक थैथान और न्याय संगत दाबी नहीं आलोचना सहित दाबी उपस्थापना कर जदि यह दाबी पूर्ण न हुए तेबे ग्रामवासी राजरास्ता को ओह्लाइबे बोली कहिथिले। सेपटे जिला परिषद सभ्य हरिश्चंद्र जानी विस्थापित परिवार सहित अच्छी आगको सेमानक सहित रही आंदोलन में साहाय्य करिवे बोली कहिथिले। मो ना हरिश्चंद्र जानी मो गाँ कन्नड़ी एठी जो डैम होउचे मृतंग डैम मो भी से गाँ रे जाउची मोर 7टी पंचायत रे 9 नंबर जो नयागढ़ जिल्ला रे मो क्षेत्र जिला परिषद हरिश्चंद्र जानी मो प्रथमे कहि रखिबा को चाहे आज जो विशाल आंदोलन चली ये सरकार पछुआ नीति चली आमे भी चाहूचु नयागढ़ जिले में ये डिमांड हो डैम टी हो किंतु आज दुखर विषय कहवाई पड़ुछि आज जो भली भाव में जमीर मूल्यांकन करा जाउछि ताहा उचित मूल्य नुह सरकार को जहाँ देखा जाउछि पट्टारे जहाँ देखा जाउछि सेटा मूल्य करा जाउछि किंतु मु एठी एई कथा कहया चाहे आमे जो एठी वर्ष वर्ष दिन मो दादा जेजेबापा तांको जेजेबापा तो आमे एते पीढ़ी होइके अछु आमे जंगल को चाष करिके अछु आम निज नारे 4 डिसिमिल जगह रेकर्ड अछि किंतु आमे 10 डिसिमिल जबरदखल करिके चाषबास करी चलुछु किंतु कथा एटा नुह सरकार एठी आम जमी को एकर प्रति लाख टंका कर दउचंती किंतु आमे जदि एई आम जगह बुड़ी जीवो आमे एतिकी 10 एकर चाष करथुलो एकर रेकर्ड थिला किंतु 10 एकर चाष करथुलु किंतु एठी एकर लाख टंका दिया जाउची आम जगह तो बुड़ी जीवो जदि से लाख टंका को नहीं कि आम रास्ता कड़े जगह किणिले लाख टंका 10 एकर जमी हबो तो देख लाख टंका रास्ता उठू उठी गले कि लाख टंका 1 डिसिमिल होउची एठी जदि हमर लाख टंका एकर लाख जीव ताहाले आमे करिवु कोन खाली सेतिक नहीं आमे जंगल को आधार करी चलुथुलु आम को जदि उठा जाउची आम जगार मूल्य जेमिति आमे सहर अंचल जगह किणिकी चाष जमी तैयारी करि पारिबु एवं घर भी करि पारिबु सेही भलिया मूल्यांकन करि जाऊ एवं आमे जो आम रोजगार को हरैचु हमको रोजगार मध्य दिया जाऊ रहिबा सहित हमर रोजगार मध्य आवश्यकता अछि ए आम अंचल डिमांड अछि मो ना कोन कहउछनी भाई माने सरकार न सुनिबे आमे अंचल केबे भी छाड़िबु नहीं जदि हबो आम देह ऊपर भिटामाटी ऊपर आम उठिबुनी बुड़ी जीवु सिना जगह केबे छाड़िबुनी सरकार सहित लड़ाई करिबु तहसीलदार ठू आरंभ करी कलेक्टर पर्यंत कि जदि जरूरत पड़े मुख्यमंत्री को सामने मध्य आम आंदोलन करिबु। हमर जो प्रस्तावित बृहत मृतंग जलसेचन प्रकल्प द्वारा प्रभावित होगा जाउतिबा विभिन्न ग्रामपुंजर जनसाधारण माने गुरुजन माने बुद्धिजीवी माने एवं विस्थापित मंचर सदस्य माने आज सबु ग्रामवासी मान को डाकी एठी गोटे मीटिंग करथिले एठी मीटिंग करबा संगे संगे तांकर जो विभिन्न दाबी रही से माने प्रकल्प को विरोध न करथिबा से माने प्रकाश करिसंती किंतु प्रकल्पटी हबा पूर्व सेमानकर जो हक रही किए भूमि हरेबो किए जमी हरेबो किए घर हरेबो किए गाई गोरु ठार आरंभ करी जीवन जीविका जंतु जल जमी जंगल सबू हरेबे ता बाबद को सेमानकर जो प्राप्य रही ए सरकार आसंतु आसिकी विभिन्न विभाग जो दायित्व रही पुंखानुपुंख भाव में विस्थापित मंच सहित जनसाधारण सहित आलोचना करंतु एवं आज आपण सामने देखुथिबे जे सेमानकर जो दाबी रही जोटा कि मु भी भाबुती सेमानकर एटा हक बोली हक दाबी बोली सेमाने लिपिबद्ध करिसंती एवं समस्त जनसाधारण भितर ताको आलोचना करिसंती ए दाबी को संपुक्त विभाग को सेमाने देबे एवं सेमाने चाहूचंती जे सरकारंकर विभिन्न विभाग जे कार्यक्रम सहित जड़ित अछंती सेमाने आगे आसंतु ए जनसाधारण सहित आलोचना करंतु दाबी उपरे प्रत्येक दाबी उपरे तांकर मतामत रखंतु जहा द्वारा कि विस्थापित माने सेमानकर न्याय पाइबे एवं प्रकल्प हबा पूर्व ए सब कार्यक्रम हेले
ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେଥିରେ ମାନେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସେଇ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ସରକାର ବା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝୁ, ଦେଖୁ, ସେମାନଙ୍କର ହକ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସବୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆଜି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସେମାନେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାବିକୁ ପାଇଲା ପରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଏବଂ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଏଠି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଦାବି ପାଇଁ ପାଠ କରାଯାଉ ଏବଂ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ ହବା ପାଇଁ ସୁଗମ ହବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଏଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ହରଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗରେ ପୂରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯାଉ। ମୋ ନାଁ ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ଭଗାମୁଣ୍ଡା। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଆଜି ମୃତଙ୍ଗ ବୁଡି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 50-60 ବର୍ଷର ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇକି ଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମକୁ ସରକାର ବିସ୍ତାପିତ ଅଞ୍ଚଳ କରିକି ଆଜି ଆମକୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମର କାନ୍ଦୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗଛ ଲତା ତରୁ ସବୁ ଫସଲ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ଖୁଦମଳକ କରିକି ମା ଭଉଣୀ ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଆଜି ଆମକୁ କନ୍ଦେଇଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ମାଟି ଛାଡିକି ଯିବୁନୁ, ଏଇ ମାଟିରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମେ କୁଆଡେ ଯଦି ଯିବୁ କାହା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବୁନୁ, କିଏ ଆମକୁ କଣ ଗାଳି କରିବେ, କେମିତି ଆମେ ସହିବୁ, କାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଜାଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନୁ। ଆମକୁ କେମିତି ସରକାର ଏତେ ବଡ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଆଜି ଆମେ ରାଜା କଲୁ, ଆଜି ଆମକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇକି ଆଜି ବୁଢୀ ଅଞ୍ଚଳ କରିକି ଆମକୁ ବନ୍ୟା ବତ୍ୟାରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭକ୍ତ ଆମ ବିକାଶ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ଦଶପଲ୍ଲାର ଉର୍ଲୁକୁମ୍ପା ଯୋଉ ଜିପିରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ କୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 3ଟା ଜିପିର ଯୋଉ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନ କରିକିରି ଡ୍ୟାମ୍ ଟା କରିଦେବା ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିବେନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଟାମାଟି ଯୋଉ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକିରି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ଜମି ଜାମି ଦେବେ, ଘର କୁଡିଆ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକିରି ବସେଇଲେ ଯାଇକିରି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଟା କରିବେ। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।